ଲର୍ନର୍ସ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ର। ପିଲେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପରେ ତମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିଛ କି ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ପାଇଁ ନୂଆ ସିରିଜ, ଜୁନିୟର ଟିଚର ପାଇଁ ନୂଆ ସିରିଜ, ଓଟିଇଟି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଥରେ ତମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଆମେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ସବୁ ଏରିଆକୁ ପିଲେ ପୁଣି ଥରେ କଭର ଅପ୍ କରିବା ସେଇ 2022 ର ଏନର୍ଜି ଭଳି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆକୁ କଭର ଅପ୍ କରିବା। ତୁମମାନେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ରଖିଛ ମୋ ପାଖରେ ଅବଜେକ୍ସନ ଗୁଡାକ ବା ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ସେଗୁଡାକ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସବୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ। ତମାନେ କହିଛ କି ସାର୍ ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ପାଇଁ ବା ଟିଜିଟି ପାଇଁ ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ହଉ ଆରଏସଟି ହଉ କିମ୍ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଏଲଟିଆର ହଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ସିରିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ସିରିଜଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଯୋଉଥିରେ ଟିଜିଟି ପାର୍ଟ କୁ ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ ତମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଥିଓରିକୁ ପୁରା କଭର ଅପ୍ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି, ତମାନେ ପୁରୁଣା ଯାହା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କଭର ଅପ୍ କରିଛି ସେଟାକୁ ତୁମମାନେ କଭର ଅପ୍ କରିଦଉଥା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି, ଥିଓରି ବି କରେଇଛି, ତାକୁ ତୁମମାନେ କଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୁଥାଅ। ଆଉ ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଜୁନିୟର ଟିଚର ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ପାଇଁ। ଜୁନିୟର ଟିଚର ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ପିଲେ କରିଛି। ତୁମମାନେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଭର ଅପ୍ କରୁଥାଅ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସିରିଜ ପିଲେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ 2.0 ସିରିଜଟେ କଭର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତମମାନଙ୍କର ସେ ସିରିଜଟା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଥିଓରି ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସିଡିପି, ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ ପେଡାଗୋଜି ସବୁ କଭର ଅପ୍ କରିବା। ଆଉ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜିର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ରହିଲା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ବା ଏଥିରେ ଆମେ କଣ କଭର ଅପ୍ କରିବା। ଯୋଉମାନେ ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ ବା ଓଟିଇଟିର ଏକ୍ଜାମ ଦବ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଓଟିଇଟିର ଏକ୍ଜାମ ଦବ, କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୁନିୟର ଟିଚର ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ପିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ସିରିଜ ତମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ସିରିଜ ବା ପ୍ରଜ୍ଞା ବ୍ୟାଚଟେ ଗୋଟେ ଆମେ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରି ବ୍ୟାଚ ପିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ସିଡିପି ପାର୍ଟକୁ ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ ପେଡାଗୋଜି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲି। ସିଡିପି ପାର୍ଟଟାକୁ ତମମାନଙ୍କର 3ଟା କ୍ଲାସରେ ମାରାଥନ କରିଥିଲି। ସେମିତି ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ ଓଡିଆ ପେଡାଗୋଜି, ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି, ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ, ତୁମମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥ, ସାଇନ୍ସ, ଇଭିଏସ୍, सोशल साइंस प्रत्येक एरिया को पिले मु कवर अप कर देछि मैराथन क्लास माध्यम रे। किंतु तुमମାନଙ୍କର बहुत सारा कमेंट सर क्वेश्चन कोडी करिवु, क्वेश्चन केमति प्रैक्टिस करिवु, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमति। तो आमे जो सीरीज टा एबे करिबा सेटा हला प्रज्ञा 2.0। प्रज्ञा रे आमे पूरा तुमମାନଙ୍କର थियोरी करथिले, प्रज्ञा 2.0 रे क्वेश्चन करिबा। क्वेश्चन पुनी केते करिबा, टार्गेट रखिछि केते करि परछ देखिया 10,000 क्वेश्चन पिले टार्गेट आमे रखुचे सब सब्जेक्ट पेडागोजी आ सीडीपी को मिसेई। तो यही ब्याचटा जो माने वर्तमान समय ओटीटी ପାଇଁ ଲାଗିଛ କିମ୍ବା ସ୍ପେଶିଆଲ ଓଟିଟି ପାଇଁ ଲାଗିଛ କିମ୍ବା ତମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଲାଗିଛ ଜୁନିୟର ଟିଚର ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରିଲିଜିୟସଲି ଫଲୋ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କ୍ଲାସ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। बेसिक इनफॉरमेशन एवढा तुमने जानिछो, मते एडी किछि तुमनको कहबाकू नाही। केवल लास्ट पॉइंट टा मु तुमनको कहूछि जो माइग्रेशन को नै तुमने क्वेश्चन अछि, तुमनको रिजर्वेशन को नै क्वेश्चन अछि, सुप्रीम कोर्ट रो रिसेंट जजमेंट को नै तुमनको क्वेश्चन अछि। मु जहा तुमनको पढिली बा जानिली बा जहा मु मो पाखरे जहा इनफॉरमेशन अछि किछि एरिया को नै तुमମାନଙ୍କର प्रोब्लेम्स हबो नाही। जेमति कि मु कहूछि गोटे पिला धर फीस को नै कि एज को नै कि एज रिलैक्सेशन हैला, फीस रिलैक्सेशन हे गला कि तुमମାନଙ୍କର गोटे क्वालिफाइंग रिलैक्सेशन हे गला, आकु जदि आभेल करूछि जे तार माइग्रेशन से जे गोटे एसीबीसी रो अछि से जनरल को शिफ्ट हे परिबनी, मु भाबुछि समस्या हबो नाही बा जहा मो पाखरे आम पाखरे जहा जजमेंट अछि। किंतु वर्तमान समय जहा नीति नियम गुडी को तुमने देखुछ बदलुची, कोहु मुहूर्त कौन होउची तार कोनोसी प्रकार आम पाखरे सूचना रहु नै। हठात तमे सोइथो गोटे नियम आस जाउची कि तमे एटा पई क्वालिफाई नो, तमे सेटा पई क्वालिफाई नुए। तम पाखरे जदि समय अछि, मोर सजेशन तम मानक पई रहिबो, तम पाखरे टाइम जदि अछि, तम पाखरे जदि मनी अछि, अर्थ अछि, तम पाखरे जदि पेशेंस भी अछि, ताल तम माने एग्जाम टा देकी कोन करो ना, मोर सजेशन तम मानको निष्पत्ति तम मानकर कि 90 एबव रखिया को ट्राई कर दियो कि परवर्ती समय कि लाइफ रे भी तुमको कौन प्रकार समस्या हम ना। तेणुक जो मैंने भी एससी एसटी किंबा एससीबीसी किंबा जो रिजर्वेशन पिला रहिल तुम टार्गेट आउ नाही पिले कि मु 50% बा 75 मार्क रखी क्वालिफाई करी। टार्गेट एबे तुम रख समस्ते 90 ऊपर रखिया पाई, केही आउ टार्गेट रखियोनी 75 मार्क को। टार्गेट एबे हमरो 90 मार्क, कारण आमे आउ परवर्ती समय बा भविष्यत रे गोटे डाउट रहिबुनु
कि आमे जदि क्वालिफाइंग मार्क टाकू गोटे नहीं गलु बेनिफिट पाई गलु रिजर्वेशन रे काले आमे आउ परवर्ती समय रे प्रिलिम्स रे हो कि मेंस रे हो सेथरे हमको बेनिफिट मिलिबोनी कि सेही प्रश्न तुमन मन रे केबे आसीबो नाही किंतु जहा जजमेंट अछि हेतुरकू हमको एया गोटे अनुमेय आमे करूछे पिले कि धर गोटे एज को नेकी कि अटेम्प्ट को नेकी तुम मानकर कि बेसिक जो क्वालिफाइंग मार्क हेगला आकु नेकी समस्या प्राय हबो नाही किंतु आमे सब बेले चाहू कोन परफेक्ट जिंस कि आमे काहे कि गोटे डाउट रहिबा तेणु करी मोर तुम सजेशन हम यदि तुम पाखे से पेसेंस अच्छी कारण तुम जूनियर टीचर प्रिपरेशन करुछ माने ओटीईटी भी प्रिपरेशन तुम साइमल्टेनियसली होउछि आ तुम एग्जाम हॉल रे बसियो माने मोर विश्वास तुम 100 ऊपर रखिबो ही रखिबो तेणुकरी निष्पत्ति तुम मानकर जो माने क्वालिफाई करके अच्छ वर्तमान समय आ जो माने करिनो क्वालिफाई करिनो एबे लागुछ समस्त टार्गेट रख केते ना 90 मार्क पाई 90 मार्क रो अधिक पाई टार्गेट 100 120 रख किंतु तुम 90 मार्क जेमथिले तुम मिनिमम रखिया चेष्टा करिवो पेपर 1 पिले जो माने भी लागुछ पेपर 1 पाई पेपर 1 पिले 150 मार्क पेपर 1 पेपर 2 भी 150 पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी तुम पिले 30 मार्क क्वेश्चन लैंग्वेज 1 तुम पिले लैंग्वेज 1 तो माने ऑप्शन तुम ओडिया उर्दू हिंदी तेलुगु बंगाली तुम जोडा नहीं पारिबो सेथि 30 मार्क 30 रु तुम 20 हला कंटेंट आ 10 हला तुम पेडागोजी सेमति लैंग्वेज 2 हला तुम कंपलसरी इंग्लिश सेथर मध्ये 30 मार्क 20 हला तुम कंटेंट 10 हला पेडागोजी मैथमेटिक्स रे सेथर मध्ये 30 20 कंटेंट 10 हला पेडागोजी एनवायरमेंटल साइंस रे 20 कंटेंट 10 मध्ये पेडागोजी तो एतिकला तुमनकर पेपर 1 रे सिलेबस आ पेपर 1 रा हम पई स्ट्रेटजी कोन सर कोन करिवु हमें ना पेडागोजी जो अछि तुमनकर सीडीपी 30 मार्क एडा को आमे कवर अप करिचे लैंग्वेज रे तुमनकर अछि 10 मार्क ओडिया पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी 10 मैथमेटिक्स पेडागोजी 10 ईवीएस पेडागोजी 10 पेडागोजी टोटल हेगला तुमनकर केते ना 70 मार्क सर आमे टारगेट रखुचे 90 90 रु हमनकर 70 हेगलानी पेडागोजी आउ रहला 20 पासेज ग्रामर ए बेसिक जिंस भी तुम रखिदले 20 रखिदबो यदि 70 मार्क आमे कोन करबा एटा हला हम मानक पई मोस्ट इंपोर्टेंट ए 70 मार्क यदि वर्तमान समय में पूरा क्लियर हे जिबा क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्योरी प्रैक्टिस करि दबा ताहले हम मानकर ओटीटी रे 90 मार्क रहिबा सहित जूनियर टीचर बा असिस्टेंट टीचर जतोले बाहरिबो सेथरे मध्ये हम मानकर परफॉर्मेंस भलो आसीबो तेनु करी पेडागोजी पार्ट को तुम माने ट्राई करो अधिक फोकस करिया पई तम कारण तुम देखो ना 70 मार्क 80 मार्क ला कंटेंट तुम मानकर 150 मार्क ला टोटल तुम मानकर से अनुसार तुम माने पेडागोजी पार्ट बा सब्जेक्ट पेडागोजी पार्ट को बेसी टिके गुरुत्व आरोप करिवो पेपर 2 सिलेबस तुम मानकर एथरे मध्ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 मार्क आउ लैंग्वेज 1 तुम मानकर रहिला एथरे मध्ये 30 मार्क 30 रु तुम जानिछ 20 प्लस 20 हला कंटेंट आ 10 हला तुम मानकर पेडागोजी सेमति लैंग्वेज 2 रे इंग्लिश रे 30 20 आउ 10 20 हला तुम कंटेंट 10 हला तुम मानकर पेडागोजी एई जो रहिला एडी आर्ट्स और साइंस तुम मानकर ऑप्शनल एडी जो माने आर्ट्स टीजीटी आर्ट्स बा आर्ट्स बैकग्राउंड जो माने रहिले से माने सोशल साइंस रो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिवो सेतरे तुम मानकर कोन ना 60 मार्क रो 60 रु आकु मध्ये डिवाइड कर दबा 40 आउ 20 40 हला तुम मानकर कंटेंट आउ 20 हला तुम मानकर पिले कोन ना पेडागोजी से बळी भाब तुम मानकर साइंस पिला मानकर मैथमेटिक्स आउ साइंस एथर मध्ये तुम मानकर मैथमेटिक्स रु तुम मानकर पिले 30 टा क्वेश्चन आउ साइंस रु तुम मानकर 30 टा क्वेश्चन आकु मध्ये 10 हला पेडागोजी 20 हला कंटेंट ये मध्ये 10 हला पेडागोजी 20 हला कंटेंट तार अर्थ टोटल साइंस रे हमर 20 मध्ये पेडागोजी जन सोशल साइंस रे 20 पेडागोजी से साइंस रे मध्ये 20 पेडागोजी एबे तुम जानि छु खाली आउथरे तुम मानको रिपीट करि दउछि जो माने जानि नथिबो पेपर 2 पई का सर कोन अछि हमर स्ट्रेटजी ना सर एथरे मध्ये सीडीपी रे 30 लैंग्वेज 1 पेडागोजी रे 10 लैंग्वेज 2 पेडागोजी 10 आउ साइंस बा आर्ट्स जो माने बैकग्राउंड रहले से मानको पई 20 हला सोशल साइंस आउ साइंस रे मध्ये 20 पेडागोजी अर्थात पेडागोजी रे एठी मध्ये 70 मार्क जदि एठी मध्ये हम पेडागोजी को इंपोर्टेंट दबु 70 मार्क ताले एटा मध्ये हमहु क्वालिफाई करिवार बा 90 मार्क अधिक रखिबार गोटे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिवो वर्तमान समय रे शिक्षा शास्त्र रे सर कोन अवेलेबल अछि बा वर्तमान समय हमर फोकस कोन मु तो मानकु सब बेले कहिछि जे कोनोसी एग्जाम पे प्रिपरेशन करो तीनटा जिनिस को बेसी गुरुत्व आरोप करिवो कोन ना सर गोटी हला कंटेंट बारोडा तमे कहउछ सिलेबस आ गोटला तो मानकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गोटे हला एमसीक्यू आमे प्रथम रु जिबा कंटेंट जदि मु किछि कंटेंट जानिनी मु जाई कि पीवाईक्यू देखिबी बा एमसीक्यू देखिबी ताले मते किछि बुझा पड़िबोनी कंटेंट सिलेबस आग खेलै देबी दि तीन थर रगड़ी देबी ताकू कि कंटेंट रे सिलेबस रे कोन कोन मोर अछि तेनु करी शिक्षा शास्त्र रे तुम मानकर पिले मु
सीडीपी रो माराथन क्लास करिछि कभर अप तुम मानकर हेछि ओडिया पेडागोजी रो माराथन क्लास करिछि इंग्लिश पेडागोजी रो करिछि साइंस पेडागोजी रो करिछि सोशल साइंस रो भी करा हेछि मैथ ईवीएस प्रत्येक रो पिले माराथन क्लास करिछि ता सहित मु पेडागोजी पार्ट ता बा सीडीपी पार्ट मध्ये पिले क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 करिकि पूर्वरु भी पुराना क्लास करिछि तो तुम मानक मोर सजेशन रहिबो बोथ पेपर 1 और पेपर 2 पिला मानक पई जेतिको माराथन क्लास अछि तुम माने स्पीड अप करो 2x स्पीड करो जेते तुम माने स्पीड अप करि परिबो करिकि देखि दियो तुम माने आगो आगो सीडीपी माराथन को कंप्लीट कर दियो जो माने कंप्लीट करि देइचो से मानक पई एबे मु कहबी बा जो माने करिनो तुम माने आगो करि दियो कोड सर पाइबो एगुटा को मु डिस्क्रिप्शन रे ताकू पूरा साइज करिकि तुम मानकर मु क्लास गुडा को प्रोवाइड कर देबी तुम डिस्क्रिप्शन रे पाइ जिवो ता सहित हमर जो अछि पिले शिक्षा शास्त्र टेलीग्राम चैनल किबा हमनकर कमेंट बॉक्स व्हाट्सएप चैनल आ यूट्यूब रो जो कम्युनिटी बटन रहिला सेथर मध्ये तुमनकर मु प्रोवाइड करतेबी ए जो माराथन क्लासेस गुडा को एबडा मु तुमनकर डिस्कशन करली पिले एबे हम कोन करिया पिले वर्तमान समय हमर कोन स्ट्रेटजी ना सर एमसीक्यू माराथन हमें करिबा जोथरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें सब पिले कवर अप करिबा जहा जहा हमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिले आसीची सीडीपी ता सहित ओडिया पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी जोटा तुम रहा ईवीएस तुम सोशल साइंस साइंस सबू जाक पेडागोजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आम कवर करने ट्राए करवा बेसी फोकस करवा सीडीपी पार्ट कारण सीडीपी तुम कवर अप होगले एगुड़ा तुमको सहज हम जानापी आ बुझापी ता सहित 1000टा ओडिया पेडागोजी और 1000टा इंग्लिश पेडागोजी को कवर अप करवा बोथ पेपर 1 और पेपर 2 पिला हेल्पफुल हम 4000 प्लस टार्गेट रखिबा सीडीपी को कवर अप करबा पई आ सीडीपी रे जतले कवर करबा सेतबेले प्रत्येक यूनिट वाइज आमे क्वेश्चन करबा कवर पिले सोशल साइंस साइंस मैथ और ईवीएस रे 500 लेखा क्वेश्चन आमे ट्राई करबा कवर अप करिया पई सो टोटल ओपर पिले त मानकर 10000 रु अधिक चेष्टा करबा क्वेश्चन को कवर करिया पई गोटे थाई कि बहु आडंबर लघु क्रिया आमे बहुत आडंबर करदो देखालो क्लास हे परिबो नै किंतु जेते रखुचे आमे चेष्टा करबा पूरा सेति की जोश रे सेति की एनर्जी रे आमे क्लास करिया पई ठीक है पिले आकु मध्ये मु टिके तम मानकर पिले ब्रेक कर देछि आउ टिके सर पेडागोजी रे जतबेले ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आमे देखुचे 20 टा पाखा क्लास तो मानकर पिले सेतर हबो जोथरे 2000 रु अधिक क्वेश्चन कवर अप होई जिवो ओडिया पेडागोजी रे 10 टा क्लास करबा 1000 टा क्वेश्चन ताले केते पड़ला पर क्लास रे ना सर प्रत्येक क्लास रे 100 टा क्वेश्चन 100 टा क्वेश्चन माने इनटू 4 कर देथाओ 400 क्वेश्चन कहीं कहूँ तुमको बेले लगुच कि सर आपण क्लास टे आमको लेंदी लगुच सर क्लास टे बहुत बड़ हो जाऊँच सर आप अधिक एक्सप्लेन कर दौरान मुझे जानी तुमको लेंदी लगुव हूँ तो टे बोर भी लगुथ पारे किंतु पिले जो जो एरिया गुड़ी को कहूँ जो जो एरिया गुड़ी को एक्सटेंशन कर तुमको लिखी दौची बुझे दौची भरबाल तुमको कहीदे तुम जो एग्जाम हल रे बसबो जो पिला माने एस्पिरेंट अच्छा सहित केबे कथा हो से समय ही तुमको हेल्पफुल हम कम लगे बर्तमान समय तुम भल लगुन इच्छा हो किंतु तुम मैंने धैर्य सहित जदि बोर लगुच 2x स्पीड कर दियो जिते स्पीड कर पिले किंतु प्रत्येक एरिया को ट्राए कर कवर करने जमती मु युद्ध क्षेत्र को गले मु कहून मो खंडारे धार नाई बोली कि मोर ये एरिया मु कवर हेनी बोली मु कहून ठीक है पिले सेमती इंग्लिश पेडागोजी तुम मानकर 10टा क्लास 1000टा क्वेश्चन सीडीपी 20टा क्लास 20टा क्लास 4000 क्वेश्चन माने पर क्लास केते पडुची से अनुसार तमरे एनालिसिस करि नबो सेमती साइंस सोशल साइंस ईवीएस मैथ एथर मध्ये 5टा लेखा क्लास हमें करबा आउ सीडीपी जो पार्ट रहला सीडीपी पार्ट रे तुमनकर पिले पूर्व थर जो ओटीटी हला सेही ओटीटी रे मध्ये मु 2-3टा क्लास करि देथिली ऑलरेडी किंतु गोटे टार्गेट रखिथिली कि सबु जांक तमनकु देबी जो कंप्लीशन ओरिएंटेड रखले ना सेटा बहुत डिमेरिट गोटे मध्ये रात अनिद्रा क्लास कली किंतु क्लास तुम मानकर मु अपलोड करि पारली नाही पूर्व थरक किंतु एई थरक प्रत्येक एरिया रु पिले तुम मानकर सीडीपी रे क्वेश्चन प्रैक्टिस आमे करिबा जेमि तुम मानकर सीडीपी रे आ कोनोसी समस्या रहइबो नाही सब एरिया रो आमे कवर अप करिया पिले सब एरिया रो क्वेश्चन तुम मानकर रेडी करि रखिछि सेउडा आमे प्रैक्टिस करिबा क्लास टाइम केतले सर आमे करिबा क्लास कंपलसरी क्लास टाइम आमे करिबा एटा तुम मानकर राती 8टा रे जो रहउछि पिले बा संध्या 8टा क्लास टा एटा तुम मानकर डेली आमे करिबा कोनोस प्रकार एथरे आमे डेविएशन करिबा नाही मु सब प्रकार चेष्टा करि इमरजेंसी पडला सेटा अलग कथा किंतु आमे राती 8टा रे ट्राई करिबा क्लास करिया पई ता सहित सकाळ 8टा एटा थाउ तुम मानकर गोटे टाइमिंग पिले
ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନଥିବି ବା ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ଠିକ୍, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏ କ୍ଲାସଟା କରିବା ପାଇଁ। ପିଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି କ୍ଲାସ୍ 9 to 5 ଏଇଟା ହେଲା ମୋର କଲେଜର ସମୟ। ନା ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ କୌଣସି ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବି, ନା କାହାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟା ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଡିଭୋସନ। କଲେଜ ପାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ଡିଭୋସନ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଦୟାକରି କୌଣସି ମେସେଜ ବା କୌଣସି କଲ୍ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତମମାନେ ଆ, ଆ, କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିବ ନାହିଁ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତମମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ନିଡ୍ ଅଛି, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତ ତମମାନେ ମତେ ମେସେଜ କରିବ, କଲ୍ କରିବ ନାହିଁ ଦୟାକରି। କାରଣ ତୁମମାନେ ଦେଖୁଛ କି 5ଟାରେ ସେଠୁ ଆସିବି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆହୁରି ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ଲାସ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରୁଛି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଏଫର୍ଟ ଦବାକୁ ପଡୁଛି। ଛୁଆ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବେ, ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବେ, ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ ବି ଏବେ ରହୁଛି ବହୁତ ସାରା କଲେଜର କାମ। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ କରିବି, କ୍ଲାସକୁ ପ୍ରିମିୟର କରିବି 8ଟାରେ, ପୁଣି ସକାଳୁ କ୍ଲାସ। ତ ତେଣୁକରି ମତେ ଦେଖ କେତେ କମ ସମୟ ମିଳୁଛି। ତେଣୁକରି ତମମାନଙ୍କର ଏଇ ଅବଜେକ୍ସନ ଟା କେବେ ନ ରହୁ କି ସାର୍ ଆପଣ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣ ମେସେଜର ରିପ୍ଲାଏ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଡିମେରିଟ ବା ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲେ, କାରଣ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ କରିବା, ପିପିଟି ରେଡି କରିବା, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ କରିବା, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଫର୍ଟ ଦବା, ଆ ଭିତରେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନଟା ଚାଲିଛି ପିଲେ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତମମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ସାର୍ ଅଭିପ୍ରେରଣା ମିଳୁନି, ସାର୍ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ସାର୍ କଭର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସାର୍ ସମୟ ହଉନି, ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅବଜେକ୍ସନ କର, ବହୁତ ସମୟରେ କୁହ କି ସାର୍ ଏଇ ଥ୍ରୁ କେମିତି ଆମେ ଦୂରକୁ ଯିବୁ, ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବୁ, ସିଲାବସ କେମିତି ଟାଇମଲି କଭର କରିବୁ, ରିଭିଜନ କେମିତି କରିବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ବା ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସକୁ ନେଇକି ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ସିରିଜ କରିବି, ଯୋଉ ସିରିଜଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସିରିଜ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ସିରିଜଟା ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତମାନେ ଭାବ ଆଜିଠାରୁ ବୋଲି। ଏଇଟା ଚାଲିବ ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ତମମାନଙ୍କର ମଝିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଣିବି, ଯୋଉଥିରେ କେମିତି ତମେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବ, କେମିତି ପଢିବ, କେମିତି କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ତମମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବ, ରିଭାଇଜ କେମିତି କରିପାରିବ, କେମିତି ତମମାନେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଦୂରକୁ ଯିବ, ଏଇ ଏରିଆ ଗୁଡାକ ଟ୍ରାଏ କରିବି କଭର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ତମମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆଗରୁ କହିଲି କି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ସିରିଜ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏସଏସପି ଟିଜିଟି ବା ଟିଜିଟି ଯୋଉ ପାର୍ଟ ରହିଲା, ଆରଏସଟି ହଉ କିମ୍ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଏଲଟିଆର, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପୁରା କଭର ଅପ୍ କରିବା। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ପାଇଁ ଲାଗିଛ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଯୋଉ ନୂଆ ସିରିଜଟା ଆମର ଆସିବ ସେଟା ହେଲା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ 2.0, ଜୁନିୟର ଟିଚର ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ କଭର ଅପ୍ କରିବା, ନୂଆ ୱେରେ କଭର ଅପ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ଲାଗିଛ କିମ୍ବା ସ୍ପେସିଆଲ ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ଲାଗିଛ, କିମ୍ବା ତମମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜୁନିୟର ଟିଚର କିମ୍ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ପାଇଁ ଲାଗିଛ, ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ ସିରିଜ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ପ୍ରଜ୍ଞାନ 2.0, ତମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କଭର ଅପ୍ କରିଦିଅ। ଦେଖିବ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସିରିଜ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଯୋଉମାନେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ପାଇଁ ଲାଗିଥିବ ତମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଆଜି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆସିଲା, କ୍ଲାସ ଆସିଲା, ହୁଏତ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମର କ୍ଲାସ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ। ଗୋଟେ କଥା ବି ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ପିଲେ, ଜଣେ ତମମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଗୁରୁଜ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଜୁରନ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଥିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପାରେଟୋ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ। ପାରେଟୋ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ 80-20 ରୁଲ। ସାର୍ କଣ ପାରେଟୋ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ବା 80-20 ରୁଲ କଣ? ନା 80% of outcome is because of 20% of causes। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ସାର୍ 80% ଯୋଉ ଆମର ଆଉଟକମ୍ ଆସୁଛି ବା ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି, ଫଳାଫଳ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ତାର କାରଣ କଣ? ନା ସେ ଯୋଉ 20% ଯୋଉ କାରଣ ଅଛି ତା ପାଇଁ ସେତିକି ହେଇପାରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ସେଇ 20% ଯଦି ଆମ ଲାଇଫର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦବା, ତା ଲାଇଫର 80% ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବା 20% ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦବା, ତା ଲାଇଫର 80% ଏରିଆ ବି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଯୋଉମାନେ ବି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛ, ଯୋଉମାନେ ଲାଗିଛ ଜି ଜାନ୍ କରିକି ପିଲେ, କାରଣ ତମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ, କାରଣ ସେଇ ସ୍ତର ଦେଇ ପିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି। ତମମାନେ ଯୋଉ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଉଛ, ସେଇ ଜୀବନଟା ମୁଁ ଜିଇଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଛି ପିଲେ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ 20-80 ବା 80-20 ରୁଲ ବା ପାରେଟୋ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଅନୁସାରେ, ପାରେଟୋ ପିଲେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ, ସେ ଇଟାଲିଆନ ଜଣେ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ, ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ସିଆଡକୁ ଯାଉନି। ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଅ କି 20% ଯୋଉ ଏରିଆ ରହିଲା ଲାଇଫର ଇସ୍ୟୁଜ ଗୁଡାକ ରହିଲା, ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ହଉନି, ସେଟା ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କ୍ରିଏଟ କରୁଥିବ। ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହଉନି, ସିଲାବସ କଭର ହବନି, ରିଭିଜନ ହବନି,
ମେଣ୍ଟାଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗିବ କି ଓଭରଥିଙ୍କିଂ ହେ ମୁଁ କରିପାରୁନି ହେ ହଉନି ବ୍ୟାକଲଗ୍ ରହିଯିବ ସେଇଟା ତମକୁ ଏକ୍ସାମରେ ଖରାପ କରିଦବ ଆନଜାଇଟି ଆଣିବ ତମେ ଭଲ କରିବ ନାହିଁ ତ ଯୋଉ 20% ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଟ୍ରାଏ କର ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବ 80% ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ତାମାନେ ମେଜର ଏରିଆକୁ ଫୋକସ କରିବା ଯୋଉଠି ମେଜର ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ପେଡାଗୋଜି ତାକୁ ପୁରା କଭର ଅପ୍ କରିଦିଅ ଦେଖିବ ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ପୁରା ହାଲକା ଲାଗିବ କି ମୋର 80% ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପ୍ରାୟ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା ସେମିତି ଯୋଉ ଲାଇଫର ମେଜର ଏରିଆ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଫୋକସ କର ସେଗୁଡିକୁ ଟ୍ରାଏ କର ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର ତାପରେ ଦେଖିବ ଭଲ ହବ ଯୋଉଟା କି କ୍ୱାଲିଟି ଗୁରୁସ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୁରନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି ଏଇଟା ଜୁରନଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ପାରେଟୋ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଆଗକୁ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ସହିତ ଆମ ସିରିଜକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ସିରିଜ କୋଉନଠୁ ତମମାନଙ୍କର ସୋମବାର ଠାରୁ ଆମର କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଠିକ ହେଲା ପିଲେ ଅଲ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ୱେଲ